কারণ গুরুজির শরীরটা ভালো নেই। আর আজকে এখানকার দিনে সবচেয়ে বড় ঘোষণা যেটা হয়েছে, গঙ্গাসাগর সেতুর কাজ দেওয়া হয়েছে টেন্ডারে এবং 1,700 কোটি টাকা। যত তাড়াতাড়ি কাজটা করতে পারবে মানুষের কমবে, কারণ দীর্ঘদিন চেষ্টা করতেও গঙ্গাসাগরকে 1 পয়সা কেউ দেয় না। আন্তর্জাতিক স্তরের মেলা, সারা পৃথিবীর অনেক টুরিস্ট এখানে আসে, সারা দেশ তো বটে, সবকিছু ভালোভাবে হয়ে যাক। আমরা চেষ্টা করি, 7-8টা মিটিং এ নিয়ে করা হয়েছে এবং আমি নিজেও পরিদর্শন করতে আসি। আর আমাদের প্রশাসনের তরফ থেকে, গভর্নমেন্টের তরফ থেকে আমরা প্রায় 10-12 জনের একটা টিম করে দিই, যারা এখানে পড়ে থাকে 4 দিন ধরে। তাছাড়াও লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, জেলা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ক্যালকাটা আউটরাম ঘাট টু গঙ্গাসাগর তারা যোগাযোগ আছে। এবারেও আমরা আশা করছি 1 কোটির ওপর মানুষ আসবে। সুতরাং সবটা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হয়ে যায়, আপনাদের সকলের কোঅপারেশন মিডিয়ার কাছ থেকেও আমরা প্রার্থনা করছি। और वो उसका कोई जवाब आज तक उन्होंने आपको नहीं दिया, लेकिन आज सुबह उन्होंने आपको हैप्पी बर्थडे लिखा, आपको जन्मदिन की बधाई दी। प्लीज इसमें आप बात मत करो। डोंट आस्क मी ऑल दिस पर्सनल क्वेश्चन। एंड हमारा कोई लेटर भी हमारे पास नहीं है, और ऐसा मत बोलो। हम भी भेजते हैं सबको, ऐसा मत बोलो। इसका साथ उसको संबंध मत लो। गंगासागर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. It is not my personal life. And Gangasagar, they are not giving 1 paisa to Gangasagar Mela. Without their help, we are doing it. And we will do that. And it is an international fair. And it will continue like that. অন্যায় হচ্ছে, এমনকি শুনলেন তো ভারত সেবাশ্রম সঙ্গে মহারাজ, তার নামটাও কেটে দিয়েছেন। অনেক মহারাজ, তাদের নামও কেটে দিয়েছে। সাধু সন্তদের নামও বাদ গেছে সাধারণ মানুষের সাথে। এটা অন্যায় করছে। বিজেপির ইশারায় যদি কাজ করে কেউ, মাস্টার যা বলছেন, কেউ প্রভুর নির্দেশটাই পাপ করছে, এটা অন্যায় হচ্ছে মানুষের সাথে। এই অন্যায় বরদাস্ত করা সম্ভব নয়, করবো না। আর ছাড়ুন দেখিনি, যারা কিছু করে না তারা বলে বেশি। আর আপনি প্লিজ ওদের সম্বন্ধে আমায় কিছু কোশ্চেন করবেন না। আমি শুধু আমার কথাটা বলতে পারি, ওদের কথাটা বলতে পারি না। কারণ যারা কাজ করে না তারা অকাজ করে বেড়ায়। আর আমাদের এত বেশি কাজ থাকে যে আমাদের কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে হয়। মহারাজ কিছু বলবে মনে হয়। হ্যাঁ, অভিনন্দন। আমি ফুল মিষ্টি পাঠাতে বলেছি এবং ওরা যদি চায় নিশ্চয়ই দেবো। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति के पावन अवसर पर दीदी प्रत्येक वर्ष आती है यहाँ पर और भगवान कपिल मुनि का आशीर्वाद लेती हैं। और यहाँ की जो व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त कैसे हो, कैसे व्यवस्थाएं चलेंगी, कैसे किसी पिलग्रिम्स को कोई दिक्कत ना हो, इसकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए आती हैं। और इस बार सबसे महत्वपूर्ण सौगात हम लोगों को ये मिला है कि जो ब्रिज है, ब्रिज के लिए दीदी ने L&T को निर्धारित किया है। L&T इसका निर्माण करेगी, L&T बना के देगी। और आज उसका शिलान्यास हुआ है। और बहुत जल्द हमें और जितने भी श्रद्धालु भारतवर्ष से यहाँ पे आते हैं उन सभी को सौगात के रूप में मिलेगा बहुत जल्द से जल्द। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और दीदी को हृदय से आभार, जो कि जो है आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है और अपने बलबूते पर, स्टेट गवर्नमेंट के बलबूते पर, ये बहुत बड़ी बात है। और कितने दिनों से इस ब्रिज के लिए प्रतीक्षा हो रही थी, आज वह दिन आ गया और हम बहुत बहुत आभार देते हैं दीदी को। नमस्कार।